Achi timirtiyani be'iyooge zaaretu metsaafaan hastamanne naa'an payduwa laappunan qeese ubbaa huuphe gadaawatu zerettaa turaa be'anawu koyees. Hachchiigee gelo xalaala gidiyo gishshawu darokka aakkiyaba gidenna. Hageekka usuppuntto matsaafan dees. Wozattaa hayda taarikiyani baasettaagaa. Tumu hagee ingilizetto doonan birshshettibeenna mata wode birshshettana woykko attamettanaassi giigidde de'iya maxaafa. Ooni eri ha layttaa wurssettan woykko kaalliya layttaa doomettan ooni eri ha gallassa gi haasayanawu odanawu danddayettana xayikkokka giiganawu danddayees. Yohoti lo'o biidde doosona. Hageekka usuppuntto maxaafa akeekanawu inttena maaddees. Hachchi kumetta xeelaa xalaala yootana. Koyro xekkan zerettaa turaa fissiya be'anawu koyees. Woykko haasayanawu koyees. Zerettaa turaa tamaariyogee ay keessa maaddii? Ay keessa go'ii? Nu tamaariyo timirttiya deexxennaadan oottiyogaa be'ana koshshees. Zerettaa turaa xanna'iyogee giyogaa. Ayissi nu zerettaa turaa fissiyan nababanawu xanna'anawu koshshii? Ubba wode wozattaa haydaa ayissi tamaarana koshshiyakko yootiidde doos tokko? Kuuyidi wozattaa haydaayyo heezzubati doosona. Meretay dees, merettida sa'ay dees, Addaamenne Hewaani azazettennaagaappe denddaagan kunddida sa'aa yaagiyogaa. Xoossay maccaasee zerettaa go'ettidi nuuyyo maachchaa maacis. Zaarettidi essanawu. Zaarettidikka guyye kase eti de'iyo sohaa eta zaaranaas qaalaa gelis. Wurssettankka naa'antto yuussan poluwa demmees. Poluwa yaagiyogee intte eriyogaadan Godaa naa'antto yuussan polettiyagaa yaagiyogaa ta yaagada odaydda diyogee. Ha ubbaykka wozattaa haydaa. Ha ubbay Yesuus Kiristtoosaani hayquwaninne dendduwa bollaa dendduwa xeelliyagaa. Yesuus Kiristtoosi masqqaliya bollan hayqqiyoogeenne denddiyogee hagaa atotettaa oosuwa ubbaa wozattaa haydaa ubbaa gujjidi muleera Xoossaa oosuwayyo Xoossay ashshiyo oosuwa yaagetti xeesettees. Efesoonen 1:7 xeellikko ba al"o na'aan ba aaro kiyatettaa duretettaa keessan a suuttan oosettida wozattaa demmida ikka qassi nu nagaraa maarotettaa yaagees. Wozattaa yaagiyogee qanxxettida gatee de'iyogaa bessiyaba. Atotettay hiraysoba malati beettikkokka hirayso gidenna. Woykko coo mela beettidabaa gidenna. Gaasoykka Yesuus Kiristtoosan I hayqqidoogaappe I bana aatti immoogaappe denddaagan polettidaagaa. Nu wozattaassi qassi Yesuus Kiristtoosi waagaa qanxxis, gatiya qanxxis. Maccaasee zerettaa kiittana shooshshaa huuphiya yedhdhana merettaa matsaafan 3:15 de'iyagaa qoppeeta. Ha ubbay wozattaa oosoy Yesuus Kiristtoosa hayquwanne dendduwan baasettaagaa. Hagaa xalla gidennan naa'antto yuussaakka qassi keehi naagiidde doos. Naa'antto yuussan koyro Qorontoosan 15:50 biidi 52 gakkanawu naa'u polettiyabati doosona. Yesuusan hayqqidaageeti etayyo denddoy dees yaagees. He wodiyan Godaa wurssettan nu demmiyode de'uwan de'iyaageeti he wodiyan de'uwan de'iidde qassi laamettanawu de'oosona. Hegaa giyoogee hayquwa be'okkona. Shin ayyaana alamiyawu laamettoosona yaagiyoogaa. Saluwa baana. Godaakka qassi carkkuwan gayttana Godaa. Ubbaakka issippe gayttana. Hegaa gishshawu hagee wozattaa haydaa. Shin wozattaa hayda xalaala gidenna.
Wozetta haydaykka a giddon de'ees. Tumaappe wozetta haydaawaa qassi haasayanawu danddayoos. Wursettaa wodiyan naa"antto Godaa Yesuusa mata eqqida. Neeni hagan de'aasa. Intte eriyogaadan Googiliya karttaa bollan nu de'iyo sohuwa neeni hagan de'aasa yaagidi bessees. Hegaa mala. Hagan issi asi diikko yaagiyogaa. Atotettaa oosoy poloy keehippe mata. Hegeekka wozetta haydaa kuushshay hegaa. Hagee zerettaa turaara ayba gaytottidi de'ii? Koyro nu doommido qofaakko simmiyode daro asay zerettaa turaa kantti aggees maxaafaa. Keehippe xalalissiyaba gi aggi kanttees. Koyro xekkan zerettaa turay ha aaho wozetta haydaa kuushsha gidiya kuushshaa. Zerettaa turay wozetta haydaassi waanna ayfe qofaa oyqqiyagaa. Gaasoykka nuuyyo ogiya bessiyo gishshataas. Merettaa maxaafan 5 issuwappe doommidi yeletaa maxaafaa. Ibraayisxetunkka qassi yeletaa maxaafaa yaagees. Sefer Toonidoot hegee yeletaa maxaafaa. Addaame zerettaa turaa maxaafaa. Maatiyoosan issuwappe doommi xeellikko Yesuus Kiristoosa zerettaa turaa maxaafaa yaagetti xeesetu. Zerettaa turaa maxaafaa hedenne. Hegee Bibiliyoos Jeeneesos yaagiyogaa mala. Bibiliyoos zerettaa turaa maxaafaa yaagiyo. Issi shemppo gidanawu dandayikkokka ha guutta xiksetu giddon hagee aaho wozetta haydaa woykko maaraa oyqqidaagaa. Hegaa gishshawu suntta xalla gidenna. Shin sunttatu giddon wurssettan qassi gita hayday de'iyogaa bessees. Amerkkaa biidaageeta gidikko Yuunaayitid Steetiyan woykko Kanadaappe yiidaageeta gidikko kase pirezidantteti ubbaa qoppanaagee intteyo metenna. Pirezidantetu sunttaa xeesikko eta sunttaa xeesiyogaa xalaalan eta wodiyan aybi hanidaakko poletidaakko ereeta. Jiimi Karteri woykko Ronald Reagan woykko 80 layttaa wode Amerkkay dicciyo wode woykko Uruusiya eti xooniyo wode he wodiyan issi suntta xalaala. He hayday ubbay giddon dees. Zerettaa turay qassi kuuyettidoogaa geetettidi ekettees. Kuushsha mala. Issi shiishshidi gorddido payliya xaaxi wottiyo payliya mala yaagiyoga. Xoossay ubbabaakka maxaafanawu danddayenna gishshawu qanttees. Naa"antto xekkan qeese gadaawatu zerettaa turaa qassi xannanawu ayssi koshshidaakkonne be'ana. Xoossaa kiita gidiyo gishshataas. Xoossaa kiita gidiyo gishshataas. Xoossaa kaallana koyyo? Xoossaa kiitettana koyyo? Shin Xoossay zerettaa turaanu xannanaadan azazees. Xoossaa qaalay egaa gaasoy baynnan zerettaa turaa xaafibeenna geeshsha maxaafaa. Hachchi gakkanaashin olettidosona, karettidosona, he getsiya he sinttaa gakkiyode aggi kantteettes. Shin zaaretuwa maxaafan 32 yeletatu ubbaa layttaa qoppite. Kase wodiya gallassatakka qoppite. Yeleta ubbaa wodiya qoppite yaagiyogaa aybissa malatii? Shaabu woykko dorwaadoor door yaagiyogee qoppiyogaa, oychchiyogaa, pilggiyogaa hegaa giddon denttiyogaa, wottiyogaa yaagiyogaa. Hagee kiita. Xoossaa kiita gidiyogaa akeekite. Hagee qofa xalla gidenna. Attenna kiita. Qassi issiba hagee ayssi attenna kiitettide giidi oychchana koshshees. Pilgganawukka koshshees. Layttatussi gatee dees. Hegee ha sohoykka gallassatubbaanne wodetubaa qoodaa odees. Hegaappekka dorvaadoor yeletaanne woykko yeletaa
maara yaagiyaagaa be'anaadan oottide des. Yeleta ubbay yeleta. Shin yeletata pissiyan be'iyoode eta zerettaa turay matsaafay qonccissana koshshees zerettaa turaa. Xoossay zerettaa turaa layttata gallassatanne wodatu kasiya kaaluwaa nuuni xannaanaadan kiittiidde des. Garssan Xoossaa wozettaa haydaa aysoy a giddon de'iyo gishshataas gallassatu giddon woykko wodatu giddon kasiya kaaluwan issi qofaa pilggi be'ana koshshees. Xoossay asaa naatuura waani gayttidaakko asaa naatu haydaa giddon Xoossay ay shiishshidaakko I ay oottidaakko qonccissidi bessiyo gishshataas. Hageeta nu qoodi xeelliyoode Xoossay shiishshiyobaanne Xoossay asaa haydaa giddon bollatettaa bessees. Zerettaa turaa giddon nu kiitettana bessiyobay xannaana mala woykko oychchana mala woykko kiitettana mala koshshees. Aattidi qeese gadaawatu ba zerettaa turaa be'ana koshshees, erana koshshees. Qeese gadaawata koyro zeenaa maxaafan 6:3 gakkanawu des. Hagan koshshiyaabay haydaa xaafiyaagee zerettaa turaa I wottido ogiyaa xeellana koshshees. Addaameppe biidi Israa'eeliyaa asay allaga haaruwaappe simmido wodiyaa gakkanaashin hegee 3,600 layttaa haydaa. Muleera haydaa xaafiyaagee zerettaa turaa giddon hegaa ubbaa shiishshidi wottiis. Koshshiyaabay zerettaa turay beettiyo soho. 70 Baabiloone omooduwaappe guyyiyaan eesuwaara beettees. 70 layttaas Baabiloona omooduwaan aattidosona. Simmidikka gidanawu danddayees. Daro eranchchati gadha maachchay issippe xaaxi oyqqidaagee xaaxi shiishshi giigissidaagee izira goosona. Qassi zerettaa turaakka qachchidi wottiis. Ha zerettaa turaa I giigissidoogee asay banttayyo de'iya ayyaanaabaa turaa woykko dogennaadan oottanaassa. Merettaa matsaafan 35 de'iya maachchay Xoossay immidoogaa haydaa qoncce gidiyoogaa yootees. Tuma gidiyoogaa odees. Daro maachchati polettidosona. He ubbaykka issibaa odoosona. Yesuus Kiristtoosi nuuyyo qassi I asaa maaretissiyo oosuwaa naa"antto yuussaa qonccissoogaappe guyyiyaan zerettaa turay qassi 70 layttaappe guyyiyaan beettiis. Hagee bessiyoogee Israa'eeliyaa azazettibeennaagenne qassi nagaraykka de'ikkokka Israa'eeliyaa asaa Xoossay olibeennaagaa. 70 layttaappe guyyiyaan gidikkokka Xoossay maachchaa naagis. Ha'ikka Xoossay eta zaaridi hidoota biittawu zaaris. Ha zerettaa turaykka xuma wodee de'iyaabaa gidikkokka qassi he saatiyan Xoossaa hayday qanxxennan bessiyoogaa. Ha zerettaa turaa xaafiyaagee qassi keehippe koshshiyaabaa yaagees. Ha hayday xaafee zerettaa turay baasettidoogee Leewi zerettaana gidiyo gishshataassi qassi qeesatu gadaawatu keettaanne Yihudaa kochchayti gidiyoogaa. Ha zerettaa turaa baggaara ayyaana alamiyaa be'anawu danddayoos. Qeese gadaawati ayyaana oosuwaa woykko goynuwaa kaalliyaageeta. Hagan zerettaa turaa xaafiyaagee Xoossaayyo bayra na'aayyo kaaletuwaanne asheniyaanne a oosuwaa eti baasettidobaa qonccissi eranaassi maaddoosona. Hagaassa haydaa xaafiyaagee zerettaa turaa woykko qeese gadaawatu zerettaa turaa nuuyyo xanna'iyoogee tamaariyoogee keehippe nuna go'ees. Ta ammaniyogaadan issi asi hagaani gorddiyoobaa wottenna agganawu danddayees. Kuushshadankka oottidi immanawu danddayees qofaa. Ane kaalloos. Oroome 10:29 Xoossay issitoo nuna xeesoogaappe guyyiyaan Xoossay halaas balaas geennaagaa. Oroome 10:29 Xoossay aaro kehatettaa imotaan mishettenna. Xoossay xeesidi maachchaa nuna argoogaappe guyyiyaan nagaraa oottikko woykko nuwaayyo kiitettibeenna gishshawu
nu baliyo gishshataassi Xoossay nuna olenna. Xoossaa imotaanne qossi a xeessay mulekka attennaagaa wurssettay gakkanawu oyqqees. Appe nuuni baqeetteesippe attin appe haakkee nunappe attin Xoossaappe haakkida Qaayinaagaa mala gidennan nu de'uwa aara issippe qassi qanxxennan bees gi qoppana koshshees. Nu de'uwan awa nu de'ikkokka Xoossay inttenaara de'iyogaa intte ammaniyodan ta woossana. Paaciyan woykko tuggaa giddon Xoossay wurssettaa gakkanawu inttena naagees. Godaa sunttankka ta woossana. Hagankka anjjana ta inttena. Amin. Naa"antto qeesatu huuphe gadaawaabaa xeellana. Zerettaa turaabaa pilggiyogee xanna'iyogee keehippe koshshiyaba gidiyogaa. Kumetta maxaafay zerettaa turaa bessees yaagada qoppays. Zerettaa turan doommees. Qassi gidduwankka zerettaa turay dees. Ooratta maachchaykka zerettaa turan doommees. Zerettaa turankka wurssees. Issi gita de'uwa maxaafaa yaagiyoga. Attida asatu zerettaa turaa bessiyagaa gidikko qeese gadaawatuyyo zerettaa turaa xanna'anawu koshshennee? Qeese gadaawata xeelloos. Ibraayisxe doonan naa"u qonccissoy dees. Kuheen gaadool, heen roosha, kuheen gaadool yaagiyogee bayira qeesiya yaagiyogaa, bonchchettidaagaa yaagiyogaa. Huuphe qeesiya gadaawaa. Kuheen giyogee qeesiya yaagiyogaa. Rooshi yaagiyogee qassi waanna qeesiya yaagiyogaa. Qeesetankka qassi xeenettiya qeesiya. Huuphe qeese gadaawati qassi xeesettiyo kuheen gaadoolinne kuheen roosh yaagiyogaa. Hagee qeese gadaawatinne qassi etayyo de'iya oosuwa xeelliyode dumma dumma oosoy etayyo dees. Koyro xekkan qeese gadaawayyo diya oosoy aybee? Goynuwanne woykko yarshshuwan kaalettiyogaa. Ibraawee hosppunan heezzan diyagaa xeellikko guuttaa takkide xeellana. Ibraawee uddufunan laappunan qeese gadaawati woossiyo keettaabaa geeshshiyogaa, haggaaziyogaa, goynuwa kaalettiyogaa he aawatettay etawu dees. Goynuwa kaalettoosona. Qaalaa sabbakiyageeta, galataa kaalettiyageeta hegee ubbay eta oosuwa. Ha ayyaanabaa ubbaa kaalettiyageeti qeese huuphe gadaawaa geetettoosona. Layttan issi gallassi laappuntta aginan tammantto aginaani woykko hagee yarshsho gallassaa woykko maarotettaa galla. He gallassi qeese huuphe gadaawa xalaala geloosona. Hara gallassi dumma dumma sohuwa geliyogaadan he sohuwa gelanawu danddayokkona. Layttan issi gallattu xalaala qiddiste qiddusaaniya geloosona. Dunkkaaniya giddon qiddiste qiddusaanenne qiddist yaagiyo giddo sohoy a shaakkiyagee qassi magalashuwa. Hegaappe denddaagan naa"ati dummatidaageeta. Qeese huuphe gadaawati layttan issitoo he sohuwa geeshsha sohuwa gelanaassi etawu faqqadettees. Usuppuntto maxaafa maaran guuxxis giishin oyddutoo sinttawunne guyyenne bees. Oottana bessiyobaa oottees. Baagaakka qassi asaagaakka nagaraa maarotettaa polissees. Hegee maarotettaa gallassaa geetettees. Zelewaawee tammanne usuppunan naa"anne laatamanne usuppunan dees. Ha sohota nababanaassi ane xeelloos. Koyro xekkan Ibraawee hosppunan heezzan gita birshshettay dees. Hagaani ciimma qonccettay dees. Keehippe malaaliyagaa. Ane xeelloos. Ibraawee hosppunan heezzan xeelloos. Qeese ubbaa huuphe gadaawati yarshshuwanne qassi meswaati shiishshanaassi boosona. Eti bessoosona. Imotaanne qassi yarshshuwa shiishshoosona. Goynuwakka kaalliyageeta eta. Qassi Ibraawee uddufunan laappunan naa"antto kifiliyan
liqe kaahine xalaalay qeese ubba huuphe gadaawa xalaalay layttan issitoo geles. Qassi yarshshuwa shiishshiyo suuttaa ekkennan gelenna. Qassi aadhdhida geeshsha sohuwan qassi layttan issi gallassaa polettiyo gallassay laappunta aginaani tammantto gallassaana gidiyoogaa malaatees. Leewaawe matsaafan payduwa shemppuwa tammanne usuppunaani payduwa uddufunan payduwa qassi tammanne naa"ay hegaa odes. Cuwayyoonne qassi cuwaa ekkidi I waani geliyakko. Leewaawe tammanne usuppunaani laatamanne uddufunan hageekka intteyyo merinaassi poliyo woga. Laappunta aginan aginaappekka tammantto gallassan intte shemppuwa ziqqi oottite. Garssan de'iya intte giddon de'iya imatta asan gidikkokka iita oosuwa oottoppite. Bete asankka iitabaa oottopite. Ha gallassay maarotettaa qalla. Laappunta aginan tammantto gallassay. Payduwa tammanne naa"an qassi issi qonccetsaa qonccissees. Otuwaadan xuugettiya yarshshuwa efidi ixaanaara gattidi walakkees yaagees. Hegeekka qeesatu ubba huuphe gadaaway hagan de'iyagaa duuqqanawu ta danddayabeenna gishshawu yiqirtaa. Hagaa ekkidi shiiqees. Xuugettiya yarshshuwa yarshshiyosaappe qassi bonqquwa ekkidi ixaanaara gattees. Cuwaykka qassi shaaraadan denddees. Aadhdhida geeshsha kifiliya gelin. Xoossaa sinttan de'iya yarshshuwa sohuwaappe qassi bonqquwan kumida otuwaanne qassi gaacettida lo"o ixaanaa ekkidi yees yaagees. Beete meqdese yagan dees. Hagee arshsho bagga. Hagee penggiya. Geliyode xuuggidi shiishshiyo yarshshuwa yarshshiyo sohoy dees. Hagee geeshsha sohuwa. Hagee qassi aadhdhida geeshsha sohuwa. Magalashuwappe sintta baggaara ixaana yarshshiyosay dees. Maggaarajaa giddon qassi aadhdhida geeshsha sohuwan hegan malaaliyabay dees. Hagan daro cuway dees. Xoossaykka qassi he sohuwan beettees. Hagee ay malaatii? Keehippe shaaratiyanne qassi cuwattiya sohuwa. Xoossay he sohuwan wodhdhees. Hageekka Godaa naa"antto yuussaassi kuwa gididi paydettees. Xoossaa na'ay naa"antto yuussan shaaraara yaana yaagiyoogaa poluwagaa yootiyogaa. Laamettidi nuuni dendduwa be'anaagaa. Hagee qassi ha oosuwaassi misiliyaanne qassi I malaatiyoy ha yoota. Xoossaa qaalaa ekkido wodiyan ubbaykka shaaran wodhdhanaagaa. Ubbaykka Siina deriya bollan hanidoogaadan qassi issi shaaraykka qassi dadaykka gunttaykka dees. Godaykka hegaa mala ogiyan wodhdhiis. Wurssetta layttan Yesuusi naa"anttuwa yiyode Yesuusi carkkuwan yaana. Shaaraa bollankka qassi toggidde yaana. Hageekka malaatiyogee hagaa. I nuussi merinaa maarotettaa ehees. Polettiis yaagiya qaalay gita hidoota nuussi. Polo gidiis. Polettiis. Hegaa gishshataassi gujo goynuwa koshshenna. Saluwa baana. Goynuwa giishin woossiyo keettaa biidi naa"anttuwa gujo suuttaa koshshenna yaagiyo. Yohaannisa ajjuutan 11 yaagees. Wolqqaama kiitanchchay shaaraa maayidi saluwaappe wodhdhiis. Qassi 14 asaa na'ay shaaraa bollan toggidi yaana yaagees. Qeesatu huuphe gadaawati cuwaa keehi cuwattiyosan ixaana xuuggiyoogaa oyqqidi woosaa oottoosona. Eti qassi aadhdhida geeshsha sohuwaa biyode hagee qassi Yesuus Kiristtoosa naa"antto yuussan haniya merinaa maarotettaa bessiyaagaa. Goday shaaran
cuwaara yaana. Saluwan iyyo saatiyan naa"anttuwa gididi yiya Xoossay nu aawaa gayttanawu nuuyyo ammanoy de'ana mala ta woossayis. A yuussan qassi beegottidaageetanne Yesuusa naagiidde de'iya asa nu gidana mala ta woossayis. Nuussi giyode qassi Yesuus Kiristtoosayyo nuuni qassi tumu mushurata. Hagaa Godaa sunttan taani woossayis, inttena anjjayis. Goynuwaanne yarshshuwaanne kaalettees. Naa"antto xekkaan goynuwa xalaala gidennan de'ishin zerettaa turaa giddon qassi ayyaanaa sa'aa duussaa issoy issuwaappe waani aadhdhiyakko bessees. Aaroonayyo 4 naati doosona. Zerettaa turay koshshees. Koyro na'ay Naadaaba. Naa"anttoy Abiyuuda, Alaazara, Itaamaara. Shin qeese gadaawatettaa ekkidaageeti kaalliyaagee oonakkonne be'anawu danddayoos. Naadaabinne Abiyuudi gidana koshshoosona. Naadaabinne Abiyuudi Xoossaa masawiyaan imatta tamaa eetto gishshawu Xoossay xayissiis. Ay mala imatta tamakkonne be'ana. Alaazarinne Itaamiiri he naa"ati qassi qeesetettaa haggaazoy etayo de'ees. Naa"aykka qeese ha'i woossiyo keettankka haggaaziidde doosona. Zerettaa turaa baggaara qeese ubba huuphe gadaaway Alaazara siyidoogaa be'eettees. Itaamaari qeese gidi attiis. Dumma anjjoynne Xoossaa zayitiya tiyettay Alaazara baggaara kanttiis. Alaazari qeesetu ubbaa huuphe gadaawa gidikko woosawu baana mala koyete. Xoossaa shenee an de'iyaaba gidikko qassi Xoossaa qibaatee a baggaara aadhdhana koyetay dekkate. Nuuyyo waanna pasttere Piliipphilii gaasoykka Xoossay woossiyo keettaa waanna pasttere gidana mala doorido asa. I waanna pasttere gidana mala Xoossan tiyettiis. Tisttoynne qassi anjjoy Alaazara gakkis yaagiyoga. Zelqqu matsaafaani 4nne qassi Zelqqu 22 sohuwan zerettaa turay Xoossaa shenee awan de'iyakko, Xoossaa qofay awan de'iyakko, Xoossaa wozanay awan de'iyakko bessees. Qassi Xoossay kaalliyo kaalettaakka ayyaanaa kaaloy awan wodhdhiyakkonne Xoossay Alaazara baggaara oottiidde de'ees. Itaamaari atti aggis. Guyyeppe qeese Eeli Itaamaara baggaara Eeli yoogaa be'eettees. Shin hegaappe guyyiyaan Eelinne a naati hayqqiyoogaa eroos. Issi zerettaa turati yootiyobay eti qanxxetti attiyoogaa. Issi zerettaa turati qassi Xoossan tisttettidoogaa bessees. Qassi ayyaanaa duussaa kaalettay birshshettaa immi inttessi. Xoossay waati oottidaakko, I waati oottiidde de'iyakkokka be'anawu hagan danddayeeta. Ha naa"u xikiseta xeelloos. Hagan guutta daqiiqaa giddon wurssananays. Daro wodiyakka ekkikke. Daro wodiyaa attanawukka koyikke hagan. Zelqqu 3:4 hara wode qaxxaliyoogee daanawu danddayees. Zelqqu 3:4 issippe nababana. Giigidetii? Naadaabinne Abiyuudi Siinaa biittaa bazzuwan Xoossaa sinttan dumma tamaa shiishshido wode Xoossaa sinttan hayqqidosona. Naatikka de'ibookkona. Alaazarinne Itaameeri aawaa Aaroona sinttan qeesetettan haggaazoosona yaagees. Naadaabinne Abiyuudi Alaazarinne Itaameeri qeesetettaa maataa ekkidosona. Xoossaa shenee Elezeera bollan de'iyoogaa be'eettees. Zelqqu 2:26 xeelloos. Aaroonappe maayuwa kessiis. Banaa Alaazarakka mayzziis. Aaroonikka ba yaratukko hayqqidi gayttiis. Payduwa 28 xeellikko ane xeellana. Ishi. Musee Xoossay kiittoogaadan oottiis.
maabaray ubbay xeellishin deriyaa kiyidosona. Musekka Aaroone maayuwaa kessiis. Anaa Alaazarakka mayzziis. Aaroonikka he deriyaa bollan huuphiyan hayqqiis. Musenne Alaazari deriyaappe wodhdhidosona. Hegaa gishshawu Xoossaa shenenne Xoossaa qibaatee Alaazara bolli a zerettaa turaa baggaara shemppidoogaa be'eettees. Zerettaa turaa xanna'iyoogaa xeelliyoo ha'ikka qaxxalawusu. Hachchi issi kuushshaa oottana. Kuushshaa oottiyoogee naa"uban gidana. Koyro xekkan gal"a maachchan de'iyaa qeese gadaawati Yesuus Kiristtoosayyo eti eesho gidiyoogaanne qassi qeesatu huuphe gadaaway merinawu qeese gadaawa gidiyoogaa Yesuusa malaatiiddenne Yesuus Kiristtoosayyo kuwa eesho gidiyoogaa bessiidde I qassi Melkkesedeqe wogan hanidoogaa. Yesuus Kiristtoosi hagan ta xaafidoogee sis tiksettoosona. Ibraawiyaan 3:1 Ibraawiyaan 4:14 gakkanawu Ibraawiyaan 10:22-23 gakkanawu hagee bessiyoogee Yesuus Kiristtoosi merinawu qeesetu ubbaa huuphe gadaawa gidiyoogaa bessees qonccissidi. Ane hageeta xeellana. Ha'i nuuni Xoossaa qeeseta yaagiyoogaa xeellana. Merinaa qeesetu huuphe gadaawa Yesuusa yaagiyoogaa intte erite. Shin Xoossaa qeeseta. Qeese huuphe gadaawati qassi wurssettaa layttaa geeshshata bessees. Intte qassi de'o shuchcha gididi Yesuus Kiristtoosayyo qassi merinawu ayyaanaa gididi shiishshanaadan qeese gidanaadan issippe oosettite. Payduwaa 2:9 intte xumaappe malaaliyaa poo'uwaa inttena xeesida alo"otettaa intte yootana mala doorettida yeleta kawuwaa qeeseta ayyo aqo gididi dummatida yara yaagees. Yohaannisa ajjuutaa 1:6 kawotaykka aawaassinne aawaa qeesetussi merinaappe merina gakkanaashin bonchchoykka wolqqaykka agaa yaagees. Amen. Wurssetta layttan woykko ooratta maachchaani Xoossawu yarshshuwaa shiishshanaassi qeesetudan intte doorettideta. Qeese huuphe gadaawaan tamaarido timirttiyaadan aadhdhida geeshshatettay polettiyoogaa be'eettees. Geeshshatettaykka Xoossaa malaatiyoogaa. Goynoykka qassi lefa ogiyan xeelettenna. Ha qeeseti asaa goynuwan kaalettidosona. Goynuwaassikka qassi xeesettidosona. Hagaa qassi kaalliyaa wodiyan be'iyoogaa geetes. Naa"u xikiseta xeellana. Hagaani kuushshan hagaa be'ana. Ibraawe 3:1 hegaa gishshawu saluwaappe xeessaa shaakkida gidida geeshsha ishanttoo nu ammanuwaassi hawaarenne woykko qeesetu ubbaa huuphe gadaawa gidiyaagee Ibraawiyaan 4:14 saluwaa bollaara kanttida aadhdhida qeesee de'iyoogaa yootees. Ibraawiyaan 4:16 hekko maarotettaa nu ekkanaas koshshiyo wodiyan ubban maaddiyaa aaro kehatettaa ekkanawu ጸጋ zuufaaniyaakko ammanuwan shiiqoos yaagees. Qeesetu huuphe gadaaway shemppiyo daafuraa ubbaa kanttiis. Nu sahuwaa asaa naatu daafuraa ubbaa be'iis. Nagari baynnan Xoossaappenne asaa giddon sigettiyaagaa gidanawu danddayiis. Yesuus Kiristtoosi de'o shuchchawu nu diccana mala koyees. Xoossay nuna efiyo ogiyaa nuuyyo qassi qanxettida waagay qanxettida merinawu qeese gidanaadan nuuni qassi merina halchchuwaa giddo gelana mala gallassi Xoossaakko shiiqiyoogee de'anaadan woosaanne qassi qaalaa baggaara Xoossaakko shiiqanaagaa bessees. Nu de'uwaa polo de'o paxa yarshsho oottidi immanaagaa goynoykka nuugee hegaadan Xoossaa ufayssiyaagaa gidana koshshees nu goynoykka. Oroome 12:1 gakkanawu hegaa gidikko ta ishanttoo intte bollaa Xoossaa ufayssiyaa de'onne geeshsha yarshsho oottidi shiishshite. Hegeekka qassi kahaayyo giigiyaa
haggaazuwa yaagees. Ammanennaageeti geeshsha ayyaanan ooraxxidi Xoossaassi haggaazanaassi dummatidosona. Yesuus Kiristtoosayyo qassi yaagidi xaafaas yaagidi hawaaree loytti odes. Koyro aysuwa ooratta aysuwa yiyaakko koysso ooratta layttawu yiyode qeesatuyyo de'iya oosuwa nuuni akeekiyogaa hagan Xoossaa keettan oosettida qonccettan intte qofaa intte akeekaa Xoossaakko zaarana mala woossayis. Koyro xekkan goyinnanawu qeesatu kawota gididi qassi ammanennaageeta Xoossaakko shiishshiya asa gidida. Hagee qassi hara qonccissuwan misiraachchuwa qaalaa yootiya ambaasaaddere. Kaalettiyageeti ha yohuwaabaa haasayoosona. Sinttappe waanna pastteree kaaletuwa immiyo saatiyan ha sohuwa baana. Abaa qoppiidde doosona. Shin ayba ogiyan oottanee? Ha punggiyangge woossiyo keettan de'iya seminaariya waatidi timirttiya waati demmane yaagi oychchanawu danddayoosona. Maariyan koyro wode ingilizettuwa haasayiyaagee woykko naa"antto timirtte keettan juuneeriyan woykko hegaappekka kaallidi de'iya sohuwan macca asaa haggaazuwan ingilizetto doonaa haasayiya asaa ehiyoogan ingilizegnan goyinniyogan timirtteta ubbaa ingilizegnan oottiyogan dumma dumma qaattay de'iyo woykko waanna pasttereekka sabbakiyode woykko haggaaziyatikka sabbakiyode be'ido. Hagankka qa ooratta ajjuutay dees. Ooratta xeelaa ogee dees. Kaalliya layttan Habiiban kaaletettiya issippetettaa galchchaa qassi awaajjuwassi Xoossay immidobaykka nuussi darobay dees. Aadhdhida saaminttaani Xoossay nuussi immido oosuwa issitoo poloogaappe guyyiyan eti sabbakidoogaadan wurssidoogaappe guyyiyan Xoossaa qassi bonchchanawu danddayoos. Nu oosuwakka nu oottana bessiyaabaakka erana mala woossana. Yesuusi Xoossaakko biyo ogiya nuussi qonccissida merinaa qeesatu ubbaa huuphe gadaawa gidiyoogaa. Ay wodiyankka akko baanawu danddayeta. I qassi qarettiyaagaa. Gallassi gallassi nu shemppuwa nunatettaa paxa yarshsho oottidi shiishshana. Nu de'uwan Xoossay ufayttiyo goynaa shiishshana mala. Heenookaara galla gallassi hayquwa be'ennan saluwa baanaadan woossayis. Hagaa Godaa sunttan woossayis. Inttena anjjayis. Amin. Woossana. Saluwan de'iya nu Aawawu, ha wodiyaassi galatayis. Qeese gadaawatuyyo qassi zerettaa turaayyo geliyoogaa qassi hegaa qoppiyoogaassi qassi hachchi imettida qonccettawu galatoos. Qantta wodiyan qeese ubbaa huuphe gadaawatu zerettaa turaa xanna'iyoogee koshshiyaaba gidiyoogaanne qassi neekko shiishshiyaagaa gidiyoogaa nu de'uwaa qassi lo'o de'uwaa de'anaadaanne hagan qassi seeloy yiidi tumu qeesetu kawotaa gidanaassi oosettiidde de'iyoogaa qassi qaalan xaphuwa yeddiidde baanaadan woossoos. Ammanuwaninne ayyaanan gidida polo goynuwa neessi polo yarshsho oottidi shiishshanaadan woosseettes. Paaciyaa giddon tuggaa giddon kanttiidde nu xalaalay danddayennabaa Xoossawu nu danddayanaadan nuuyyo wolqqaa immana mala paaciyaa kanttidi kiyanaadan nuuyyo neeni ogiyaa giigissiyoogaa. Nu wolqqaappe bolla gidida paaciyaa qassi neeni nuuyyo ehennaagaakka akeekoos. Yaatiyo gishshawu ubba wodekka de'o ogiyan nuna kaaletta. Dummatida ooraxxida ogiyan kaaletta. Ha ubbabawukka galatoos. Yesuusa sunttan. Amen. Ane kushiyaa baqqidi Xoossaassi